E20 পেট্ৰলৰ বিৰোধিতাৰে এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ। এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে এইবাৰ দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিজেপি দলক টাৰ্গেট কৰি লৈছে। কেজৰিৱালে মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপি দল ইমান অহংকাৰী কিয়? E20 পেট্ৰলৰ বিৰোধিতা কৰাসকলক কিহৰ বাবে বিজেপি নেতা মন্ত্ৰীয়ে দেশদ্ৰোহী সজাইছে? এনেদৰে এতিয়া দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিজেপি দল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। E20 পেট্ৰলৰ বিৰোধিতা কৰাসকলক বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীয়ে গালি দিয়ে। দেশদ্ৰোহী আখ্যা দিয়া হয় E20 পেট্ৰলৰ বিৰোধিতা কৰাসকলক। বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইমান অহংকাৰী কিয়? E20ৰ বাবে সমস্যাত পৰিহে দেশৰ জনতা ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে। E20 বিৰোধ কৰা সকল আমাৰ দেশৰে নাগৰিক, এই মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। 140 কোটি জনতাই কিয় গালি পাৰিছে? বিজেপি চৰকাৰে কিয় 140 কোটি জনতাক গালি পাৰিছে? গণতান্ত্ৰিক দেশত প্ৰতিজন নাগৰিকৰ কথা শুনিব লাগিব এই চৰকাৰখনে। সমস্যা শুনাৰ পৰিৱৰ্তে জনতাকে এই বিজেপি চৰকাৰখনে দোষী সজাইছে। আৰু E20ৰ বিৰোধিতাৰে এইবাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আৰু E20 পেট্ৰলৰ বিৰোধিতা কৰাসকলক বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীয়ে গালি দিয়ে আৰু যিসকলে বিজেপি চৰকাৰৰ কাম কাজৰ বিৰোধিতা কৰে সেইসকলক দেশদ্ৰোহী সজোৱা হয়। এনেদৰে এতিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰশ্ন কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপি দলটো কিয় ইমান অহংকাৰী? এই চৰকাৰখনে দেশৰ 140 কোটি জনতাৰ কথা শুনিব লাগিব, কিন্তু জনতাৰ কথা শুনাৰ পৰিৱৰ্তে যদি দেশৰ জনতাই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰে তেনেহ'লে বিজেপি চৰকাৰখনে দেশৰ 140 কোটি জনতাকে গালি দিয়ে। গতিকে E20 বিৰোধ কৰাসকল আমাৰ দেশৰে নাগৰিক আৰু দেশৰ 140 কোটি জনতাৰ কথা এই চৰকাৰখনে শুনিব লাগিব, কাৰণ E20 পেট্ৰলৰ বাবে হোৱা সমস্যাৰ বাবেহে দেশৰ জনতাই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে বা E20 পেট্ৰলৰ বিৰোধিতা কৰিছে। এনেদৰেই দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আম আদমি পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজিৰ দিনটোত বিজেপি চৰকাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী টাৰ্গেট কৰি লৈছে আৰু বিজেপি দল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সৰব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজিৰ দিনটোত বিজেপি দল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি কি মন্তব্য কৰিছিল, মন্তব্য আগবঢ়াইছো। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं कि जो भी लोग देश में E20 पेट्रोल का विरोध करते हैं उन्हें इनके मंत्री, सरकार के मंत्री गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कभी कहते हैं ये देशद्रोही हैं, कभी कहते हैं एंटी नेशनल हैं, कभी कहते हैं पेट्रोल लॉबी के दलाल हैं, कभी कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हैं। कुछ गालियां दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। ये जितने लोग E20 के बारे में बोल रहे हैं, E20 का विरोध कर रहे हैं, ये सब लोग E20 की वजह से दुखी हैं। ये हमारे देश के लोग हैं, ये देशद्रोही नहीं है, ये देशभक्त हैं। सब लोग जितने लोग हैं, सब 140 करोड़ लोग ये देशभक्त हैं। इनको इस तरह से गालियां देना ठीक नहीं है। मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि इनको इस तरह से गाली नहीं देनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इनकी बातें सुनो। सरकार का फर्ज है कि उनकी जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको सुन के उसको ठीक करें। और दोस्तों, मैं अभी एक पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ, एक सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ। वहां पे लोगों से बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है, लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उनका लोगों ने क्या कहा, कितने दुखी हैं लोग, क्या कह रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो भी लोग देश में E20 पेट्रोल का विरोध करते हैं उन्हें इनके मंत्री, सरकार के मंत्री गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कभी कहते हैं ये देशद्रोही हैं, कभी कहते हैं एंटी नेशनल हैं, कभी कहते हैं पेट्रोल लॉबी के दलाल हैं, कभी कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हैं। कुछ गालियां दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। ये जितने लोग E20 के बारे में बोल रहे हैं, E20 का विरोध कर रहे हैं, ये सब लोग E20 की वजह से दुखी हैं।
ये हमारे देश के लोग हैं, ये देशद्रोही नहीं है, ये देशभक्त हैं। सब लोग जितने लोग हैं, सब 140 करोड़ लोग ये देशभक्त हैं। इनको इस तरह से गालियां देना ठीक नहीं है। मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि इनको इस तरह से गाली नहीं देनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इनकी बातें सुनो। सरकार का फर्ज है कि उनकी जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको सुन के उसको ठीक करे।